Obahan jai nengger nori tonja khwai champa hawar adi blogo khobjak tulo shokar hati gana rajnagar amchani rung nogro rung srung nok tai rung sunai rok tongmani hostel thangnai bisi kolog romoi derawi klajang mang rung nok kukak mukak doga tailam bebuno kebai mang songthai nok ligila gayu nori tonjak busuk jai nangga klajak o amchani rung nogro nai nai disini srang chati kokbro koktuma cheneli mang piliwo Ma atau pisah para, ani para kita, enggak mau sekolah ni FMC committee ni, chairman, enggak an mau sekolah enggak boundary kerja ni gunoi, sekolah bagai kena hanya kita mau jodoh nak bukor mang, enggak musuh boram mang, saradin apa hain dong, enggak sekolah nak bisin nak buat satu nuk na kekang muka sekolah repairing kelajang ya, apa hain dong, enggak mau sekolah teh kekang kotor dia betul kakak tu, aing kuna naik itu tiap cuma jago. Dia mau bas kang nung manis sih abahai. Enggak cara tu ngapa na sekarang musuh. Enggak oh kakak ni bising apa cini mau sekolah enggak. Agi ni hoja na jasa muk pemain hoja wa mau sekolah for kelas jarut tiga kerja. Enggak te sekolah pa boundary kerja. Abahai ni gunanya abahai rok basic bang na ni ang sar tu sekarang musuh enggak te cini sekolah cini sikaman cini Raton London sarna ba mocin mo kakak mukak je school nung mani bising tiyo panda sar chong jahate gachin mai school of 4 class rina ning thon jahate gachin mai school no jahate kai daki no phaye chin mai school no jahate kai referring khlaiye katal bai khlai din thon nei sar chong na ko yuka au tungu bobo haita mo mo nasile nei mano amni sungjoto no songmani jaga borsao hungai mo asta plating tham lagi ek somoyo tabuk to ngai no yang muthub jakti intha ka channel gau je khimani room rok doga krei janala krei ngai o je room je thumani room rok o room rok ni bo kuno doga se krei agibo ang phaimani pore an nijini rang bai o doga rono muthub bai kya টাউন এরিয়া নি থেকে সিনমো রাজনগর এরিয়া নি বিসিঙ্গ কিসা খলগজা আউন বাগে আং তিনি মনিয়স নি বিসিংতৈ সারাটিবা রাজনি বরকনো কইনান মুসুমতাই চিনি এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট চিনি মিনিস্টার সারনো কইনান মুসুমু যে সিনমো যে রাজনগরনি শিক্ষা ব্যবস্থাও তেজন নজরিনান বাগে আং কইনান মুসুঙ্গো তিনি সামান বিসিংতৈ চিনি তুলাসিকর হাই সেকেন্ডারি স্কুলনি বিসিঙ্গ প্রায় চিনি 750 जना स्टूडेंट दं गर्ल्स एंड बॉयज मिलुआ कय 750 जना स्टूडेंट दं बिसिंग मात्र सिनि टीचार बेला दुखित जनक मात्र 17 जना আছে अमा हाइकेना सारा बছর चिन्तला सकल स्कुल चलियो भाइ दं आबन बिसिंग जों लुकजाखा साबजेक्ट टीचारनि प्रॉब्लेम इंग्लिश दं खरकसा ताई अंकनि बय खरस दं ताई किच्छु करे 17 जना बिसिंग 10,323 दङ अब खाना थांबाय बेनाय क्लास खामा खाया आमहाय गोबां प्रॉब्लेम दं ताई तुलासिखनि बिसिंग जों तेव नुकजाखा सिनि बॉयज हस्टेल दङ अनेक दिन प्राय 15 থেকে 16 বছরनि गोसाम अ हस्टेल तिनि बेलाय रिपेयार नांसुक दं अ नांसुक दङ हनो 2-3 বছর सिगां सिनि लोकालनि सिन सोसाइटिनि बर'दक गोबां उद्योगनि बिसिंतै स्कुलनि हेडमास्टार ताई एसएमसी कमिटिनि चेयरमैन मेकक सालान बिसिं गासैजों रेजुलेसन रिखा आरो सिनि हस्टेल बेलाय रिपेयारनि दरकार आरो हिन हरमानि जों सेंसन नुखा 2,23,000 मतो सिनि बॉयज हस्टेल रिपेयार खायनाय हिनै जों कपि मानखा किन्तु अ कपि प्राय 2 বছর नङा दाबो कोनो रिपेयार चलियाखो और आं बरो दं হয়তো বিডিউনিয়াগো হয়তো ডিএমইয়াগো হয়তো এসডিএমইয়াগো সাময়াগো सं सिनि एसएमसी चेयरमैन अलरेडी आसुकजाक आनबसखांगा बिन थानाय दंगो ताई सिनि बॉयज हस्टेलनि सुपारिनटेन्डेन्ट सिनि मानग्रां तरेन्द्र देबबर्मा बिनि यागो दंगो सिनि याव कपि दंगो अ कपि ति जों हेडमास्टार कक सालायगा हेडमास्टार निजि सुङो जे आं सासुमाया जों कुसु लेभेल थाङो मास संनाय अमा इंजाक्ता गा अब सिनिया सुरु तुलासिकर अब गा सिनिमो हाई सेकेंडरी स्कूल पुरपार जागा अब पुरपार जागा से अमा हाइं दं गांकाय सिनि बिसिं स्कूलनि परिस्थिति जेबो आं फुनोरनो मसंगो तिनि सिनिमो चेनेलनि बिसिंते सिनि आलोते दंगो फलकाबारि स्कूल दंगो मास्टर मात्र खरकटां लामानि कोनो व्यवस्था करे स्कूल नि कोनो बाउंड्री करे एवरीथिंग प्रॉब्लम अब एवरीथिंग मो हाई प्रॉब्लम मुंगसेम प्रॉब्लम या जत किसु प्रॉब्लम इलेक्ट्रिक लोड
road ini joto kisu problem tong ini manggenang sar rotonlar nanno sungmono sanano sungu je tamni bagai sini elaka tamo pap heman bagai bo jaga sini elaka rong tongman bagai sungtini mo ha परिस्थिति bo phai ani elaka ni sikta ব্যবস্থা asuk tola klaya nang tamni bul kheman bagai ani elaka ni tini porne sererok mo ha ke kok mane pori dona nangka o বিভ্রান্ত ni yakni yoknan bagai ang tini subyवस्था nayo sini seka mondri sarni tani sudah apa simingya sini Tripura saroni naikol panggini khoroksa mondri tongo sini sini manggang sar member kumar jomantia Balik-balik ke hambai serang jatino tini ang je kok sanan jorama bai ang kaisa tulasi kor datu sreni bidyaloy ni SMC committee ni chairman hisabe ang tini saramujong bai kende school boys girls ngoni je hostel abo বহুত বছর ধরিয়া 7-8 বছর ধরিয়া রিপেয়ারিং চলিনানি বাগৈ কিছু 2018 2,23,000 আবার স্যাংশন যাক অলরেডি কাগজ মানজা আনথানিব কপি দङ অ কপি जों পাঠকা বিএসসি চেয়ারম্যান থানি কাইসা রহকা এরপরে ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসার থানি কাইসা রেখা আবার রিমানি পরে তাও কোনো খোঁজ পাত্তা করে এগা ব জায়গা দं অ রাং রক স্যাংশন যাক তিনি স্কুল কর্তৃপক্ষ হয়তো जों আরো অনেক চেষ্টা নাই দङ বিসিংতিयै তিনি আবো তাওবো খাইজায়গা প্রায় 60 বছর ধরিয়া আবো কোনো ব্যবস্থা করি অঙ্করক বাইজাক দরজারক বাইজাক লেপটিন এগে বরক যে ও যারাইরক খিনানি জায়গা ব্যবস্থা করি খিনানি থাকা রি সঙ্গই যে রি রক জামরং সঙ্গই আপনি কিউই মা দं আবনো আনি পয়সা কইমু মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ মহোদয় না বিনি কিছা নলেজ ক্লাইথন বা আবনো কিছা নাইকলাংথন বা আবো কাইসা আংনি বিশেষ করে অনুরোধ এর মধ্যে চিনি যে উপজাতি হামক্রাই মন্ত্রী বব আবনো কিছা নাইকলাংথন হই আঙু স্রাং জাতিনি মাধ্যমে তিনি ও কক থাইসা থাইनै সাও Kesam hapang tangi ketal hapang pakya tangi hapang ni thaniwo mangya phano tabuni hapang ni thaniwo sepsap mana ni bagai khakoi tongjak amchani borok rok hanibai borok ni phaching kisa mokol kaji hnei komeng rjakha an mung kha maranjaliang ang oko class 10 na takla madumiriu oro hostel hingkai jeng tabo leptin no dogar khakja hingkai te atei room rok bo jan dog aina khakja hingkai katon no thema tonta hingkai oko atei cha thani te ayang oko mami songma digi rok bo janala rok khakja atei rong tonta jenarok ke जों आमो कार्टन मानजा अको गंजानदा लाओ कार्टन थेवै थुवा तेखे